पिला माने ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम रे तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत। आज आम किचिरी मिचिरी पाठर अभ्यास कार्य 8 नंबर करिबा। 8 नंबर रे कौन अच्छी पिले आस छवि करिबा। आस छवि करिबा। देख पिले एठी अच्छी आमर कौन अच्छी पिले कहल चारिटा कौन होइकरी अच्छी कौन से कही चारटा कौन होइकरी गोटे घर भलिया अच्छी सेई ताकू कहती वर्गचित्र से भाया चारोटी गार टाणिकी केतोटी करिबा 8टी करिबा। केमती करिया पिले एमती 8टी करिबा। एक केतोटी करिया पिले एमती एक घर पूरी दुई फेरे तीनी नहीं पिले फेरे फेर केते चारि पाँच पाँच परे 6 7 तापर केतोटी करिबा 7 केतोटी करिबा एमती जोग करदबा एन जोग करदबा एमती जोग करदबा 8 ने एमती आमे 8टी करिबा। छोट छोट भी तमे करि परिबो पिले ने केमती करिबा एमती करिकी छोट छोट भी करि परिबो। छोट छोट केमती करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी करिबा नुहे। तापर आमे केमती कौन करिबा तापर कौन देइची एटा एटा कहती त्रिभुज कौन कहती याकू कहती त्रिभुज। एमती त्रिभुज केतरी करिबा 10टी करिबा ना पिले केतरी करिबा 10टी करिबा। आमे त्रिभुज 10टी करिबा। 10टी करिबा हेले मे केमती करिबा त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 परे केते 8 8 परे कौन करिबा 9 10 ने एई भलिया 10टी त्रिभुज करिबा। तापर पिले आउ कौन करिबा एटा कौन देइची एटा कहती गोलक बा वृत्त। फुटबॉल जमती गोल एटा भी सेमती गोल। एमती केमती करिया गोल केतरा करिया पिले कहला 15टी करिबा। केतरा करिबा 15टी करिबा। एठी देइची गोल आमे 15टी करिबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एमती आमे 15टी करिबा ने पिले। आमे तापर कौन करिबा तापर संख्या अच्छी केते केते अभ्यास कार्य अच्छी 9 कौन लिखिची पाठरे थिबा गीत देखी खाली घरे कौन हेबो लेखिबा। एटी खाली घर कौन अच्छी आमर आमे गीतारे शिखिचु। गीतारे आमे कौन शिखितिलु एटी 9 अच्छी आउ शून्य स्थान अच्छी तापर अच्छी आ और आकार आ 9 फिर गोटे अक्षर छाड़ी देइची और आकार आ कौन अच्छी आमे गीतारे आमे शिखितिलु किए धान जगिथिला नटिया किए जगिथिला नटिया धान जगिथिला नटिया। एठी कौन हबो गरे हर्षेकार गी जगी थिला।
ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନଟିଆ ଧରିଲା ବାଡ଼ି। ଏଠି ଧ ଅଛି, ତାପରେ ରରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି, ରି, ଧରି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ନଟିଆ ଧରିଲା ବାଡ଼ି, ଧରିଲା। ନଟିଆ ଧରିଲା। କ'ଣ ଅଛି? ନଟିଆ ଧରିଲା, ଧରି ଲରେ ଆକାର ଲା। ନଟିଆ ଧରିଲା ବାଡ଼ି। ଆମେ ଗୀତରେ ପଢ଼ିଛେ। ତାପରେ ଏଠି ଚ ଅଛି, ତାପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତାପରେ ଆ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ଚଟିଆ। ଚ ଟ ହର୍ଷେଇକାର ଟି ଆ, ଚଟିଆ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାଇଁ କି? କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଏଠି ହେଲେ ଆମେ ନଟିଆ ଜଗିଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଅଛି ଧରିଲା, ଧରିଲା। ତାପରେ ଚଟିଆ। ଏମିତି ଆମେ କରିବା। ହେଲା ପିଲେ, ଆମର ଆଜି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିସାରିଲେ। କିଚିରି ମିଚିରି ପାଠଟା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ଯେତେକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କରିଲେ। ତମେ ଘରେ ଭଲ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମା' ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ। ଆଜି ଏତିକି ପାଠ ଥାଉ। ତା ପର ପାଠଟି ଆମେ କାଲିକି ପଢ଼ିବା। ତମେ ସବୁ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଆଜି ଏତିକି ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ରଖିବା। ତୁମେ ତାପରେ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ତମ ମା' ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଚାରି କରିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଆସିକି କହିବ।